महामंत्री महाराज आदर्श वीणा पाणी क्लब समस्त युव वर्ग को महाराज धन्यवाद ज्ञापन करुची। हाँ महाराज आज राज दरबार समर्थता ज्ञापन करिसंती। हाँ महाराज सरपंच महोदय को आ वीर दशानन को निश्चित महाराज এই যাত্রা আহুরি উত্তরোত্তর উন্নতি হেউ। महाराज দেব দেব মহাদেব महाराज সমস্ত যুববর্গଙ୍କ महाराज মুন্ডরে আশীর্বাদ কামনা করন্তু। महाराज মহামন্ত্রী महाराज সমস্ত মা মাউসী महाराज সপ্রজাগণ हाँ হরিগুণ এবং হুলহুলিরে গর্জি উঠু এই রাজ দরবার। মহামন্ত্রী জনাই দিয়া যাଉଛି মহারাজଙ୍କର আদেশ অনুসারে समस्त सप्रजाମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ହେବ ସେ ସକାଶେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ହରିବୋଳ କରତାଳି ଗର୍ଜି ଉଠୁ ଲଙ୍କା କଟକେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା ମାଉସୀ ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସପ୍ରଜାମାନେ। महाराज शुणिले तो महाराज समस्त आशीर्वाद अच्छी ଥଣ୍ଡାରେ ଲଙ୍କା କଟକ ସପ୍ରଜାଗଣ ଆବଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କର। ଏକ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ନେଇ ଆସିଥିବା